Cheta, Pablo, Kisora, Gaspar pala, sorry. First five ng Doctors. Torres, Blanche, Apili, Okay, salamat po. Padid, Antipuesto. Kami dito sa Pasok! iba. Jambol pa lang po, nagsisigawan na. Torres, between Agaton. Iitya pala yung bola, maingay na. Hop, tapikan na kuha ng Cheta. And Cheta layup by basket counted. Blanche, guarding by Gaspar. Pass to Padin, to Capili. Pass into the middle, Torres to Antipuesto. Antipuesto fires 2 points. Antipuesto. To Gaspar. 15 to shoot. Veterans versus To rookie. Ancheta, to Pablo. Pablo fires 2 points. Pablo. Blanche. Blanche. Bumitak in 2 points. Blanche. Ancheta. Pass to Agaton. Agaton pumipihit. Agaton. Pass to Pablo fires 2 points. Pablo. Ito na nga back-upan to. Pinasa dito sa gilid. Tumira tres. Agaton. 3 points. Padin. Padin. Pipihit. Padin sa ilalim mo. Napayungan na ako ni Gaspar. Pass to Agaton. Oh, check na ako ngayon ni Torres. Torres. Pass to Blanche. Pass to Antipuesto 5. Nagod rebound na ako ngayon ni Gaspar. Pass to Pablo. Wide open man to Agaton. Fake. Nice! Fires 2 points sa Agaton. Inam. Kalputan. 15 to shoot. 10 to shoot. Kapili na good. Rebound na ako ni Pablo. To Agaton. Meron na. 15 to shoot. Agaton. To Ancheta. To Pablo. Pablo sa ilalim. Pablo fires na good. Tapingan na ako ni Agaton. Agaton for 3. Short. Nakuha na Ancheta. To Kisora. Uy, nakuha ngayon ni Torres. Pass break dito kay Kapili. Nag-isa. 2 points! 2 points! Kapili! Ancheta drives 2 points! Ancheta! Torres for 3! Hindi mo masok at rebound na ako ng Ancheta. Pass to Agaton. Ito na si Agaton. Agaton pumipit. Agaton fires. Too strong. Pablo put back. 2 points. Pablo. 40 seconds to play. Torres. Torres fires. 2 points. Torres. 15 to shoot. Pass to Ancheta. Pass to Pablo sa ilalim. Pablo pumipit. 2 points. Pablo. Ancheta pass break. Ancheta to Ancheta to Ancheta. gandang pasa. Hindi mo masok. Rebound by Ancheta once again. To Agaton. Uy, check. Nakuha ngayon ni Torres ang bola. Ito na ang mga taga-Doctors. Torres to Blanche. To Padin. Padin na iwanan bukas sa tres. Hindi mo masok. Rebound na ako ni Agaton. Eto na si Agaton. Rumarang sa Agaton to Pablo. 2 points. Pablo. 15 to shoot. 10 to shoot. Antipuesto for 3. Nagod rebound ako ng Kisora to Ancheta. Ito na naman. Ancheta to Pablo layup short. Rebound tapingan ako. Pablo put back 2 points. Lalaki. Pablo. 15 to shoot. Torres. Hindi mo sa tira tapingan na ako na Agaton. Hop. Nakuha na Ancheta. Pass break to Pablo. Pablo reverse 2 points. Pablo. Last
3 minutes and 30 seconds to play. 15 to shoot. Blanche. 10 to shoot. Blanche. Oh, nabitaw na bola nakuha ni Ancheta. To Ancheta. Ancheta. Pass to Pablo, nakuha ngayon na Padin. Padin, pass break dito kay Kapili. Kapili, layup. 2 points. Kapili. Pass break to Agaton. Agaton, reverse. 2 points. Agaton. Blanche. 15 to shoot. Pass to Kapili for 3. Kapili, 3. Torres. Torres friend. 15 to shoot. Torres pass to Blanche, fires. 2 points. Blanche. 15 to shoot. Ancheta. Pass to Kisora. Kisora drives. Nago, tabi ka na ako ngayon ni Antipeso. Pass to Kapili. To shoot. Pass to Blanche. Blanche umatake. Blanche picks, fires. What a pick! 2 points. Ancheta. Pass to Ancheta. To Agaton. Agaton for 3. Agaton. 3 points. 15 to shoot. Blanche. Last time to shoot. Pass to Padin. Padin fakes. Padin pumipihit. Padin pass to Kapili for 3. Di bukas ang rebound ako ng Kisora. Pass break dito kay Ancheta. Ancheta fires. 2 points. Ancheta. Last 20 seconds. Ancheta nabitawan na bola. Ancheta fires. 2 points. Ancheta. Blanche. Pass to Padin. 15 to shoot. Padin guarding by 2. Pass to Kapili. Kapili fires. Nagutapikan na ako ang Agaton. Agaton pass break to Ancheta. Napakabilis. Ancheta 2 points. Ancheta. Corpus. 10 to shoot. Pass to Kapili. Kapili to Corpus. 5 to shoot. Blanche for 3. In and out. Tapikan na ako ang Ayanino. Blanche pa rin. To Padin. Ay, nagutapikan ako ng Ancheta. Pass to Agaton. Agaton pass to Pablo, fires 2 points. Pablo. Oh, intercepted by Padin. Padin pumipit. Padin drives. Padin fires. Uy, pass to Poco. 2 points. Kapili. Ancheta. 15 to shoot. To Ancheta. To Ancheta. To Kisora. Kisora drives. Kisora. Hindi pa sa tira. Rebound na kuha ngayon ni Blanche. Ito na mga taga-doctors. Blanche. Oy! Bumagsak. Nakuha ni Ancheta ang bola. Pass to Agaton. Ito na si Agaton. Agaton. Uy! Napalbon. Kisora. Wide open. Pass to Ancheta. Fires. Hindi pa sa tira. Rebound na kuha ngayon ni Adong. Ito na si Corpus. Nagbabilis. Corpus layup, 2 points. Corpus, score natin, 12-point lead. 23 pala, sorry. Corpus. Pass to Torres. Torres layup, tagot. Tapikan na ako ngayon ni Kisora. To Ancheta. Pass to Ancheta. Ancheta to Agaton. To Pablo. Pablo fires. Tagot, rebound. Tapikan na ako ngayon ni Agaton. Lalaki. 10 to shoot. Agaton. Pull up jumper. Nagod. Rebound by Pablo. Pablo reverse. Oy, hindi wasok Pablo pa rin. Pablo fires. Basket counted. Ngayon ni Torres. Torres. Uy, nakasunod ni Ancheta. Ito ngayon si Ancheta. Nagmabilis. Ancheta. Uy, nabitaw na wala na ako ni Kisora. Kisora na naman. Nakakuha ngayon ni Torres. Nakakuha ni Padin. Padin layup. Tagot. Tapikan ako ni Ancheta. Pass to Ancheta. Wide open. 2 points. Ancheta. 15 to shoot.
Corpus na good rebound by Ancheta. To Kisora. To Agaton. Agaton for 3. Na good rebound by Pablo Paez. 2 points. Pablo. Para sa Team Kalbutan. 10 to shoot. Kapili. Kapili. Hindi pasok. Rebound na ako ngayon ni Ancheta. Ancheta ngayon nag-ablis. Pass to Agaton. Agaton, binali pa na tumalan. Agaton pa rin. Reverse. Dumasok. Rebound na ako ngayon ni Kisora. Kisora to Pablo. Oh! In and out! Corpus kaya foul. Kalputan. Corpus. Pass to Padin. Padin for 3. Hindi masok. Rebound by Kagurangan. Pass to Ancheta. To Gaspar. Gaspar. Pasa dito kay Cabanit. Bumalik pa. Hindi pumasok ang tira. Rebound na ako ngayon ni Corpus. Sayang yun ah. Corpus layup. 2 points. Corpus. 15 to shoot. Kagurangan. Hindi pumasok ang tira. Rebound na ako ngayon ni Gaspar. Gaspar to Kagurangan. Kagurangan, pass to Cabanit. Pais! Oy, hindi pumasok. Rebound Kagurangan. Hindi pa rin pumasok Cabanit. Tuwira, 2 points. Cabanit. Kapili Fires. 2 points. Kapili. Sabringin na pa yan. 10 to shoot. De Leon Paz, hindi masok rebound Gaspar, 2 points, Gaspar. Kagurangan, tumira 3, hindi masok ang tira, rebound na ako ngayon ni Corpus. Corpus to Blache, 2 points, Blache. Sige po. To shoot. 4-3, hindi masok tira na ako ngayon ni Padin. Pass to Blache. Last 2 minutes and 15 seconds. To Kapili. Kapili fires 2 points. Kapili. Ancheta. 15 to shoot. Ancheta. Uy, napitan na wala na ako ngayon ni Dalion. Pass to Ancheta. Fires. Na good rebound na ako. Pass break dito kay Corpus. Wide open. 2 points. Time out. Agaton. 10 to shoot. Agaton nakawala. Agaton hulay na tabalo na ako ngayon ni Patin. Pass break naman dito kay Corpus. Wide open. 2 points. Corpus. Agaton for 3. Agaton. 3 points. To shoot. Ancheta. To Agaton for 3. Short. Rebound tapingan na ako ni Pablo. Pablo fires. 2 points. Pablo. Patin. 15 to shoot. To Corpus. Wide open for 3. Ini na. Rebound na ako ngayon ni Kapili. Tapingan ni Agaton. Agaton. Nagpabilis. Agaton pa rin. Agaton to Ancheta. Ancheta fires. Nagpapingan na ako ngayon. Agaton. 15 to shoot. To Ancheta. To Ancheta for 3. Ancheta 3. Blache for 3. 2 points. Boy, kayo lang nakakaalam, di namin alam, ganun. Ano yung pinili ng hilltop? Heads. Heads yung hilltop, yung sinner side, tails. Okay, bagong lap. Sino lamang? Hilltop. Ito ang pinakamadali na kuha na paraan na. Sabi i-announce mo Best kasi. of 7, toss coin. All one.
Oh. Three one. Saan na lang? Sino manalo? Okay, congrats. Team Senior Side, third place. Kisora drives. Kisora fires 2 points. Kisora. Putan. Blache nakawala. Hindi ka napasok ni Rariban ako ni Ancheta. Ito na mga kalputan. Ancheta 2 points. Ancheta. At sa 19 ang kalamangan. Torres fakes. Torres corner. Nagultapikan na ako ng Agaton. Here comes Agaton. Agaton side step. 2 points. Agaton. 15 to shoot. Kapili. Uy, nakakawan na ako ng Agaton. Eto na mga kalput. Apakabilis na Adong. Uy, nabitawan na ako ngayon ni Kapili. Kapili layup. 2 points. Kapili. Corpus for 3. Short. Rebound na ako ngayon ni Pablo. Na ako ni Casora. Pass break dito. Check. Na ako ay Torres. Blache to Corpus. Kapili for 3. Airball. Rebound na ako ngayon. Casora naman. Ito na si Casora. Rumarang kasa. Casora. Uy, nabitawan Casora pa rin. Pass to Ancheta. What a pass. 2 points. To shoot. To Agaton. 10 to shoot. Pass to Ancheta. Uy, na malakas na masyado. Pasa. Nakuha ngayon. What a save. Pablo. 2 points. Pablo. Nakuha ngayon ni Corpus. Uy, Corpus. Foul. To Kisora. Kisora nakawala. To Pablo. Five. Pinali pa. Hindi bumasok. Tira rebound ako ngayon. Kapilit. To Corpus. Bumali sa referente. Hindi bumasok. Corpus. To Kapili. Fires. Nagod. Rebound ako ni Blache. Corpus. There's a whistle. Alat. Agaton. Pass to Ancheta. Ancheta. Masyado malalim. Rebound ako ngayon ni Kapili. Ito na si Kapili. Kapili drives. 2 points. Kisora drives up. Same ball. Pass to Kisora. Ito na naman si Kisora. Nakawala ang tapal. Ancheta. Pass to Agaton. Uy, nasubutan. Nakakuha ngayon. Ito na si Adong. Adong 2 points. Torres 2 points. Ancheta fires. Nagutapingan na ako ni Padin. Ito na si Padin. Nagkabis. Padin. Oh, wala mo. 2 points. Padin. Gaspar. Uy, nabitawan na ako ngayon. Ito na lang ang mga dakor. Padin 2 points. 15 to shoot. Ancheta making his move. Pull up jumper. 2 points. Ancheta. Torres for 3. Shot. Rebound na kay Pablo. Ancheta. Ancheta. 15 to shoot. To Ancheta. Isolation play na naman. Ancheta fakes. Ancheta. Oh, natapingan na ako ngayon. Kapili. 2 points. Kapili. Wow. Kapili. 15 to shoot. Baka po may gusto Kapili making his mag-send ng move. star dyan. Kapili guarding by Gaspar. Pass sa dito off. Check. Nakakuha ni Torres. 10 to shoot. Pass break dito kay Agaton. Agaton. 2
points. Agaton. 10 kalamangan. Last 1 minute. Oo, best of 3. Kapili for 3. Kapili. Oh my God. 3 points. Adok to Kapili. Ancheta. 2v2 situation. Ancheta fires 2 points. Ancheta. Torres. Tupadin. Guarding by Agaton. For 3. Nagod. Put back. Nagod. Rebound ni Pablo. Last 20 seconds. To Pablo. Hoy, nabitawan na ko ngayon ni Corpus. Corpus to Padin. Padin. Nagod. Last 10 seconds. Ancheta to Gaspar. 2 points. Warning for delaying the game. Kalputan. Last 3 seconds. Kapili. Blache making his move. Blache drives. Kaso bigyan na ako. Blache pa rin ito. Kapili. Take the shoot. Top check na ako ngayon. Ancheta. Ito na ngayon. Ancheta. Black Kapilin. 15 to shoot. Baka sa magpipiesta yung liga dyan. Ancheta. Pass to Agaton. Naiwang bukas. Strike. Rebound na ako ni Ancheta. To Pablo. Pablo fires. Nagod. Put back. Wala pa rin. Blache. Nagod. Rebound. Pass break in hand. 2v1 situation. Agaton. 2 points. Agaton. Pass to Blache. Nagod. 2 points. Padin. 15 to shoot. Padin making his move. Padin. Nakawala na. Sa kita na. Nakawala ni Casara. Hop. Save ball. 10 to shoot. Grabe mga laban ng Thunders ha. Blache to Padin. Padin for 3. Too strong. Rebound na ako ngayon ni Kapili. Pass to Blache. Wide open. 2 points. Fourth quarter. Ancheta. 15 to shoot. Ancheta drives. Ancheta fires. 2 points. Ancheta. Masyado malakas. Torres. Fire. Basket counted. Ancheta. Ancheta fires. Basket counted. Ano bet? 15 to shoot. Corpus. 10 to shoot. Corpus pass into the middle. Torres block by Pablo. Nakuha ngayon na Ancheta. Ancheta to Agaton. Agaton fake. Agaton to Agaton once again. To Pablo check. Nakuha ngayon kay Sara. Ay! Hindi masok. Same ball pa rin. Opo, nawawala. Mahirap po talaga mag-signal. Blache fires 2 points. Blache babasa sa buwang ka. Pasensya na po. Ancheta. 15 to shoot. Ancheta. Ancheta making his move. Ancheta turn around shot. 2 points. Ancheta. Running for picking up. Padin. Padin nasubukan na ngayon. Oy. Nakuha ni Pablo. Oy, jump ball. Sinner side ball. 3:55. Blache. 55-70. Blache. Blache fires. No good. Rebound by Pablo. Pass to Agaton. 1v1 situation. Ganon. Agaton fires 2 points. Agaton. Kapili. 15 to shoot to Padin.
Padin making his move. Padin fires 2 points. Padin. Kabasa doon. Ancheta, 15 to shoot. Ancheta nakawala. Ancheta fires 2 points. Ancheta. Blache. Blache pass to Torres for 3. Torres 3 points. Pablo, 15 to shoot. Agaton. 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 Flat nakuha ngayon ni Kapili. Ito na si Kapili. Kapili layup. Ay, pinasa sa kawalan. Kapili mo rebound by Ancheta. Last 1 minute. Oy, nakuha ngayon ni Padin ang bola. Padin shot. Rebound by Kapili to Blanche. Blanche for 3. Rebound by Ancheta. Last 1 minute and 10 seconds. Isora. 15 to shoot. Ancheta. Ancheta for 3. Ikinatabigan na ako ngayon ni Blanche. Last 1 minute. Galing. Blanche, 2 points. Last 58 seconds. Agaton. Tukusara. To Agaton. Oras, 53 seconds. Foul.